കുറച്ച് നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട്. ചിലർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞെത്തി ഒരു കുടുംബമുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് ഇங்கே നമുക്കറിയാവുന്ന തമിഴിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. எப்படி இருந்து 2024? நல்லா அருமையாக இருந்தது. இப்போ அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் இங்கே கோவளம் வந்திருக்கோம். சென்னையிலேருந்து குடும்பத்தோடு வந்திருக்கோம். ஃபேமிலியாக நான் வந்திருக்கோம். நல்லா எந்த கோவளம் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலிப்ரேஷனுக்கு? கோவளம் செலக்ட் பண்ணதுக்கான ரீசன் இங்கே பீச் எல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஸோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் பீச்சில் நிறையா. நம்ம இந்தியாவில் இந்த மாதிரி இது வந்து இந்த இடத்துல தான் இந்த பே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. நல்லா இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஆமாம், என்ஜாய் பண்ணுறது நல்லா இருக்குது. 2024 எப்படி இருந்தது? ஹாப்பியா? கொஞ்சம் தான் இருக்கா? நல்லா தான். 2025 இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்திருக்கோம். ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் டைம்னு. ஸோ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஏதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கா 2025? 2025 எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதுவும் கிடையாது. we need only peace. Yes. One love, one peace. எப்படிதான் 2024? Are you happy with 2024 it's a great year. கோவிட்லேருந்து வெளியே வந்து 2024 இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கு. 2025 தானே, எப்படி சொல்ல போனாலும் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட். ஸோ ஏழைங்க எதாக இருந்தாலும் எதாவது கஷ்டம் அப்படின்னா கவர்மெண்டோட சப்போர்ட் இன்னும் நிறைய கிடைச்சிச்சுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். விஜய் எப்படி இருக்காங்க? விஜய் எப்படி இருக்கு? வெயிட்டிங் ஃபார் 2026. ஸோ கண்டிப்பாக எங்கள் ஏர் விஜய்க்கு சிஎம் ஆக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியும். എൻ്റെ അമ്മ. അപ്പോൾ വിജയ് ആരാധകരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. വിജയ്ക്ക് സി എം ആവാനൊക്കെ പറ്റുമെന്നാണ്. ഞങ്ങളും എന്തായാലും വി ആർ ഓൾ വിജയ് ഫാൻസ്. സോ വി ഓൾസോ ലൈക്ക് ടു സീ ഹിം ആസ് എ സിഎം. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹாப்பி நியூ இயர். ஹாப்பி நியூ இயர். எப்படி இருக்கு 2024? சூப்பர் நல்லபடியாக முடிஞ்சது. 2025 வரவேற்கிறதுக்காக நாங்கள் கோவளம் பீச் வந்திருக்கோம். இன்னும் 25 இன்னும் இதை விட சூப்பராக இருக்கணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்கள் பேர் பிரபு. உங்கள் அவர் சொல்ல மாதிரி விஜய் சிஎம் ஆகிறது பார்த்துட்டு இருக்கா? கண்டிப்பாக புதுசாக ஒரு அரசியல் வந்தால் தான் புதுசாக மக்களுக்கு ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும். அதனால் இன்னும் நம்ம மக்களோட விருப்பம் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு என்ன தேவைங்கிறத கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா பழைய அரசியலை இப்போ நம்ம என்னமே சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது கூட நம்ம புதுசாக எதிர்பார்க்குறப்போ ஃபேன்ஸா நீங்கள் எல்லாம்? கடவுளே அஜித் விடாமுயற்சி ரிலீஸ் பண்ணப்போ பொங்கல் ரிலீஸா எப்படி இருக்கும்? பட்டை கலப்பும். அஜித்தும் அரசியல் வந்தார் எப்படி இருக்கும்? அவரு வரமாட்டார். அவரு தனி வழிக்கு போயிட்டாரு. இவரு ஒரு வழி, அவரு ஒரு வழி. அஜித்தோட வழி ரேசிங் அவரோட ஹாப்பியாக அங்கிட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்காரு. அப்பப்போ ஒவ்வொரு படம் எங்களுக்காண்டி ஹாப்பி. ஓகே, தமிழில் நியூ ஜென்ரேஷன் லீடர்ஸ் இருக்கு. அப்போ விஜய், உதயநிதி ஸ்டாலின், அண்ணாமலை. ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட்? அண்ணாமலை இஸ் அ ஃபேவரட். நெக்ஸ்ட் விஜய் நல்லா பேசினாங்க. அடுத்த அரசியல் களத்தில் நல்லா வந்தாங்க அப்படின்னா ஆதரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக தான் இருக்கோம். விஜய் சூப்பர் தான். ஆனால் லாஸ்ட் ரிலீஸ் கொஞ்சம் டவுன் தானே. கோட். ஆமாம், படம் வந்து எப்படி இருக்குங்கிற முக்கியம் இல்லை. ஆனால் அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத, அடுத்து புது படம் இப்போ எல்லாமே அடுத்தடுத்து புதுசாக என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, அந்த இது நல்லா வரட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக 2025 எல்லாവർക്കും நல்லபடிയായി പോട്ടെ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. 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 സമയം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളൂ. 4:51 ആയിട്ടുണ്ട് സമയം. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. അവിടെ ഇംതിയാസ് ഉണ്ട്. ഇംതിയാസ്, ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആള് കാലിയായി തുടങ്ങി. ഇംതിയാസ്, എനിക്ക് ഒരു 7 മണിക്കൊക്കെ ശേഷം ഇനി കോളത്ത് തിരക്ക് പ്രതീക്ഷ വന്നു. പക്ഷെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. വെയിലിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി നല്ല സുഖമുള്ള സമയമാണ്. കോഴിക്കോട് തിരക്ക് കൂടുകയാണോ? നിമിഷ്മണി, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോവളം, ഫോർട്ട് കൊച്ചിയൊക്കെ കളറാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അതിലും ഭീകരമായി ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന, ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ദിവിഷ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഈ മലയാളികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ദാരിദ്ര്യമൊന്നും നമുക്കില്ല. നമുക്കിവിടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരും മലപ്പുറത്തുകാരും വയനാട്ടുകാരും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ആഘോഷം തന്നെയായിരിക്കും കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് 1 മണി വരെയൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ ആഘോഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നഗരത്തിലെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് കുതിര സവാരി അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും. ആ കുതിര സവാരിയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം. ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആയിട്ടുമുണ്ട്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ന്യൂ ഇയറൊക്കെ വരാൻ പോവാണ്? എന്താണ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണോ? അല്ല, കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കാണാൻ വന്നാണ്. പക്ഷെ നാളെ 2025 അല്ലേ? അത് അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? ആണല്ലേ. 2025 എന്താ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ? വരണം.
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതുതായിട്ടുണ്ടാവും ആ പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ. 2024 അടിപൊളിയായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല, 2025 അടിച്ചു പൊളിക്കും അല്ലേ? നോക്കാം. ഉഷാറാവട്ടെ. അത് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പലരും കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കാണാൻ വന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കാണാൻ വന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പരിപാടികളൊക്കെ ആരംഭിക്കും. അതിനോടങ്ങ് യോജിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എത്തി? എവിടുന്ന വരുന്നത്? നമ്മൾ കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ വെറുതെ വന്നതാണ് ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ. വേള ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി നമ്മൾ പൊതുവെ കോഴിക്കോട് വരാറുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. നല്ല രസമാണല്ലോ ന്യൂ ഇയർ. ശരി ഇംതിയാസ്.